Na, szevasztok srácok, üdvözlet mindenkinek. De letekertem ezt a kontrollszart magamnak. Most már jó lesz. Üdv mindenkinek srácok, boldog keddet, remélem jól vagytok. Itt a délutáni streamben fogjuk csapkodni mindenféle térd, könnyék és csuklónyújtással. Az ellent, amennyi csak belefér. Annyit mondanék, hogy elindítottam a játékot gyakorlatilag az előbb, és azóta 2 fight ment le magától, mármint úgy magától, hogy megtámadtak az utcán. Amíg próbáltam életet lehelni ebbe a számítógép készülékbe, ami elvileg streamel, de gondolom ezek ilyen zsebkendőre vetett gondolatok, amiket kidobunk a vonatablakból. Mármint a részemről. Úgyhogy inkább befogom és megyünk tovább. Nagy Gábor, köszi szépen az 56 hónapot, Antal Géza, köszi a 14-et, Bacakun, köszi szépen a cheert. Végre ismét Last Judgment? Legalább te nézed, Bacakun, ez fontos. Tagi Zoli, köszi szépen a 4 évet. Gratulálok neked is az új badgethez és mindenhez. Peki, köszi a 44 hónapot. Jeez, It's Flora, köszi szépen a fél évet. Nagyon szépen köszönjük a támogatást, srácok. Megyünk tovább a játékban. Nem igazán tudunk késlekedni. Ugye ott tartottunk, hogy vissza kell menjünk a Yokohama 99-ba, ami amúgy pont itt van, idefelé, hát az a sarkon túl van, azt hiszem, mentettük el az állást legutóbb, és akkor megyünk, azt hiszem, Cukomóékhoz. Igen, ahogy mondtam. Just the two I've been waiting for. Excellent work, by the way. Hey, got those burner phones ready? Igen. Most jönnek a burner fónok, amivel megpróbáljuk ugye oda csalogatni az embereket, hogy megtudjuk, kivel van dolgunk. Szóval ugye most összefogtunk végül Kuvanáékkal, hogy rájöjjünk arra, hogy ki áll a háttérben. Egészen pontosan. Let's say this one here. Then we use this other phone to call Reiko Kusamoto, using them that way. The phones won't be connected to each other, but their voices will be relayed. Így tudnak beszélni egymással. Értedek? Okay. And then? If public security finds out Reiko Kusamoto's talking to Kawana, they'll trace the call without actually finding it. Then we can see exactly who they send without risk of being seen ourselves. Ez a 200 IQ. I think I'm getting it. Szóval értek, fognak 2 telefont, és nem az van, hogy az egyik telefonról felhívják a másik telefont, hanem van egy köztes telefon. We need a place where nobody would raise an eyebrow at an army of public security boys. And it's gotta have a good vantage point. There's a building under construction not far from here. It's late, so no one should be around that may get involved unintentionally. Where is it? It's right near Seiryo High. There's a crane by the river, too. You'll know when you see it. Okay, you two stay put. I should be able to handle this alone. You sure about that? Let me at least put out a drone, Yagamishi, even if it isn't much. I'll use it to Na, Nikol, örülök neki, hogy tetszik. Jó dolgok nagyon. That'd be good. Little Gypsy Panda, tányérfejű kambogár, köszi szépen. An Old Hunter, köszi szépen a 33 hónap tier 2-t. Láttam, hogy megjelent Vátinak a szólárca, meg már régóta mondták, hogy meg fog jelenni. Közben megyünk a construction site-ra, hogy onnan telefonáljunk. Nem tudom, annyi ilyen Souls könyvem, meg artbookom, meg minden lószarom van, hogy beszarsz. Nem tudom, hogy miben ad ez többet, de majd utána járok pontosan. A megjelenésről tudtam én is, de még nem volt időm megnézni. Szóval a Seiryo High-ba megyünk. És akkor gyakorlatilag így a 2 telefonnal, ez most így olyan példaképpen, hogy mondjuk nem én hívom fel Balást, hanem én felhívom, tehát érted? Tehát valaki felhívja Balást, valaki felhív engem a 2 telefonon, és így összefordítják a 2 telefont, és akkor gyakorlatilag az, hogy az egyik oldalról nem lehet bemérni a hívót, mert csak összehallatszanak a dolgok. Ez a zseniális ötlete támad. Mondjuk így, igen. Oh, hello! A francba! A francba! Nem akarom! Hagyjatok! Ha? Oké, csak nyugalom. Ezt kapta. Jó? Nyugalom. Igen! Annál sokkoló van! A kurva szádat!
Oké, gond lesz. Vagy nem. Basz meg, pedig elkaptam. Oké, semmi gond. Meg lesz. Tocs! Nem. Kurva! Annyira táposak most már. Nem tudja, valaki tudja egyébként, hogy scale-elnek az enemik egyébként. Nem már. Oké. Leveri az egész életemet egyedül. Ilyen a világban nincs. Nem tudok megmozdulni. Jesus Christ. Meghalt. Szabóréka, Kevin Apu, köszi szépen nektek is, srácok. Hogy a sztoriban scale-elnek? Oké. Az simán lehetséges egyébként. Csak furcsa, hogy ezek is simán ilyen utcai csávók, értitek? Semmi durva, és azért mégis nekem már maxos a damage-em, már megvan egy csomó move, meg minden, és mégis alig tudom őket egy ideje már legyőzni, meg ugye egyre többen, baszd meg! És ja igen, és ezt a ráugrást, ezt az Istenek nem tudom megcsinálni. Ha ennél van a Viper rá. Ez akkorát üt, mint egy ló. Kapta? És még, de, megvan, jó, zsír volt, jó volt a peri a végén, és akkor megvan. Na, szóval, hogy rettenetesen sok mindent kivédenek, látjátok, meg ugye iszonyat, hogy milyen kombókat be tudnak tolni, miközben kapják az attackot. Köszi Zuzzancs a 69 hónapot, lassan bizony, elérjük azt is bizony. Köszönjük szépen a támogatást, Zuzzancs. Ez a legfaszább 69 ever, mi? Jó, nem? Kólagép, köszi a 46 hónapot. Minden sarkon vannak, vagy 70 ezeren, látjátok? Undorító. Egyedül Egyedül talán az arany ruhásokat támadnak. Bazd meg! Ki fognak nyírni, mi? Kék. De hogy? Pisztoly van nála, bassz meg! Ki fognak nyírni? Jövök! Mert ez csak csiba, az a baj. Az a baj, pisztolyos tag a hát akkor is, ha a földön van, akkor is kell híleljünk egy picit. Geci! Most megint beadtam ezt véletlenül, ugye? Annyi volt a cucc, hogy ugye a heavy attack a kombónak a vége, és lelőttek a földre. Ott van. Nem, akkor jól gondoltam, hogy nála van a... Mint a taknyod, bazd meg! Hagyjál már, ezért mondom, hogy iszonyat, hogy milyen durván táposak egy idő után. És az a baj, látjátok, hogy úgy van a kombó, ezt elmondom, hogy ugye light, heavy, és ha meglő a heavy közbe, akkor megcsinálja ezt a move-ot, mivel leesek a földre. Na öcsém, rajtad fogom kitabolni magam. Kapta. Oké.
És már haladunk is tovább. Mi kellene? HP upgrade kellene? Mert mekkora upgrade-em van most a HP-m? De megvettem az összes alap boost health-et. Itt múlik azon is, hogy melyik cuccba vagyok? Oké. Okay. De itt most megint lesz, ó, bazd meg, és mögöttem is jönnek, látjátok, bezártak Szendóba. Menjünk tovább. Öcsém, nézzétek, két ilyen iszonyatos banda csap össze. Jézusom. De mindegy, amúgy erre jövünk. Úgyhogy így megússzuk a fájtot. Vercsi, köszi szépen a fél évet. Sajtosnak eddig, köszi neked is. This is Tsukamo. Yagami-shi, I've confirmed your position. Megvan a drón. I think I can spot whoever comes close from here. I'm gonna call Kawana on the burner now. Understood. It's Kawana. You ready? I'm about to call Reiko Kusamoto. Once you're connected, you take it from there. It's been 5 years since I last spoke to her. Nem baj, csak egy kicsit pofázni kell. Can't imagine this won't be awkward. I know. Okay, do it. És akkor az ő telójáról, Kuvana telójáról felhívja a miniszterasszonyt. És most hogy hívod így fel? Már elindította. És aki nyomja véletlenül? Itt van, ugye neki a fia van kómában, de ezt tudjátok. Yes, hello? This is Kitakata from Kurakawa Academy. What? You'll have to forgive me for this, but the position I'm in required me to reach out to you. I would never have done this otherwise. I should also note, there's a high probability this phone call is being tapped. I see. Very well, then. It's been 13 years, Kusumoto-san. So it has. Kitakata-sensei. I've read about your Elrepült a drón vele. to think you'd Ezért van become rajta vice minister. a You rakszalag. never really know how things are going to work out. But that's not true at all, Kusumoto-san. You were always destined to move up in the world. I've got to be honest Mennyire with you, 200 a IQ. woman as virtuous and as capable as you deserves the world and then some. But how is Mitsuru-kun? I'm afraid he's still asleep. Nothing's changed. Akkor arról kérdezi, hogy van a fia, stb. I wish I had the words. What is it you wanted? If you've been watching the news, you probably already heard. I've become a prime suspect for a crime. They think I murdered Yokosawa in her apartment. I've heard. Obviously, it wasn't me who killed her, of course. Do you happen to remember Sawa-kun by any chance? The girl from your class. She was the only one of those students who ever came to visit Mitsuru. But even then, that's been at least 10 years now. I got a letter from her once. She wanted to tell me Köszi, she'd Magi-hun. become a teacher. But I never did reply. And that was the last I'd heard. De akkor from her. a hölgy is emlékszik szavára, mert ugye ő az egyetlen, aki So látogatta. back to my question. What do you want? I hope you weren't planning to ask me for a favor. I'm afraid the answer would be no. No, it's not that. It's just... I wanted to let you know that at some point, someone may come to you to ask a few questions about me. I thought I should give you a heads up.
I'll make every effort to ensure they won't cause any trouble for you, Kusumoto-san. I'm sorry about this. I'll try to handle it from my side. So in your opinion then, do you believe anything related to you could cause me any trouble? Ez a baj. De srácok, most azok, akik követték eddig a sztorit. We're almost to the signal. Kill the headlights. Aha, már jönnek is. Ez az arcade, nem? 2 cars inbound. Looks like we were right on the money. Nem úgy tűnik, mintha a nő a karrierje féltése miatt szándékosan ugrasztotta volna rá Kuvanáékra. Vagy Kuvanára a public security-t. No, there's no way they could mobilize their people that quickly. Ez az arcade. Yes, it's gotta be the prefectural police that they've got in their pocket. Or it's just RK. I will say it's been great to hear your voice again. But this should be the last time you ever hear from me. I'll try my best. I understand. Goodbye. Tehát szerintem nem a nő van a public security vagy az RK mögött, hanem valaki más. Hát nekem ez nem úgy tűnik, mint a public security vagy a rendőrség. It's a drone. It has a phone attached to it. Shoot it. Shoot it down. You sure? Just take it down. Hurry it up. Istenem, de egy What balfasz. the fuck are you aiming at? I can't hit it. It's too small. Shit. Damn, dude. How the hell are we supposed to chase down a drone? And where the fuck is this Kuwana guy? Who knows, man? They called us in to catch this shithead, but how the hell are we supposed to do that? It's fucked up. Do we look like spec ops? Yeah, right. But at least you gotta shoot that thing. This is my second time, actually. I took a few shots at some kids in a park. I aimed at the ground and sent those little shits running for their lives. We're done here. Pack it in. Hogy lehet valaki ennyire elmebeteg? Szerintem nagyobb esélye lenne, hogy neki dobod a That's pisztolyt. 6 punks and only 1 gun between you by my count. Who the fuck are you? Oh, igen. It's you guys in charge. I'm sure Kuwana would have had this whole thing solved a long time ago. Well, then again, I suppose I do have to give you credit for how fast you made it here. That was my gun, asshole! Sokra nem menne The vele. one giving the orders. You may as well just level with me. You guys are RK's bottom rung, right? It sounds like you must know Kuwana. Well, I guess we're not gonna be leaving here empty-handed after all. Come on! We're taking this guy in, boys! Fuck him up! You morons. Nincs túl sok HP-m, lehet azzal kéne kezdeni. Betáp. Persze! Persze! Oké. És ebben a HP-ban tényleg, vagy ebben a fighting style-ban tényleg több a... Yes! Imádom ezt a dobást. Ó, bazd meg! Várjatok! Köszi Deadman, köszi az 59 hónapot. Who sent you here? The order came. I
from the head honcho's in RK. De mindig csak ezt mondják, hogy felülről jön az arcade-ből. In Soma? Not that high up. It was one of the bosses. There's a bunch of them. What did they tell you to do once you found Kawana? They just said to catch him. Well, they Azt also mondták made az it clear arcade-nél a not to főnökük, kill hogy him. ne ölje meg, csak fogja el, ha megtalálja. Like we'd pull the trigger. We never even heard what our cut was. Just another useless grunt. Knokedli, Tell me, köszi szépen. gentlemen, Mondja a how Harold. would you feel if you Deadman found még out you were egyszer. just Nagyon pawns in kösz. public security's game? We're playing what game now? I suggest you quit RK while you can. Go tell your buddies, get them out too. Otherwise, they'll keep you in the dark, use you and toss you aside. And then, you'll end up in a ditch there's no crawling out of. Micsoda életvezetési tanácsadó lett, Jagami. Yes? Pardon me. You would be Reiko Kusamoto, correct? Sir. It's a little late for this. And how'd you get in here in the first place? I've expressly forbid having visitors. Ki ez, Joe? Calm now. I'm a coordinator with the National Police Bureau, but I'm sure you're familiar with my Division of Public Security. Bondo is my name, ma'am. Are you now? Well, I'm afraid coordinator is rather vague. I have a more public-facing title as well, of course. But I'm trying to be discreet here, so let's not get bogged down with minor details. Ő a public See our security-től best van. interests. I'm afraid that won't help. I've already seen to that. Elvágták a telefonvonalakat? What is this? There's a question I need answered with some urgency, Kusamoto-san. It concerns the disappearance of a certain individual. Huh. About 5 years ago, a man vanished off the streets of Kamurocho. I'm sure you'll recognize him. Őt tudjuk, hogy kicsoda. A former classmate of Mitsuru-kun here. Kawai, 5 éve eltűnt. I believe there are things you might know. I can say that with some level of certainty, as a matter of fact. Tehát most akkor... Gondolom, hogy azért jött rá teljesen véletlenül most a public security, mert úgy lehallgatták a telefonját, és tudták, hogy Kuvanával beszél. És most megpróbálják ráhúzni, hogy az ő bosszúja miatt ölte meg Kuana Kawait, vagy ölette meg? Nem, ölte meg. Ha. A shadow looms over Yagami and Kawana. Japan's National Intelligence Agency, Public Security, fixes its gaze on Reiko Kusamoto of the Ministry of Health. 5 years ago, Kawana prompted her to take revenge on Shinya Kawai for pushing her son to the brink. Megint egy kis összefoglaló annak, aki esetleg lemaradt. Szebb is használni? Sőt, ezt már az előző játéknál is végig gondoltuk. Oh. Chapter 11. Undercover. Kókemény. Néhány nappal később. You've done it again, Tsukumo. Can't believe you found it. I figured Mitsuru Kusamoto would be in one of the better hospitals around the health ministry. That narrowed it down to just a few locations. Then I pinpointed the exact one through sheer determination. And that led you to Toto University Hospital. So Mitsuru is still lying in a coma there? Yep. Reiko Kusamoto has been visiting her son every night for the past 13 years, even after she became vice minister. If you gentlemen want to meet her in person, that would be your best chance. But Yagami, you seriously think you can convince Reiko Kusamoto to turn herself in? Well,
try at least. She's at the top of the food chain. If it comes out that she committed murder, the whole country's gonna lose it. If they hadn't tried to hide it, nobody else would have needed to pay for it. Sawa-sensei. Yeah. You're right. And if she confesses to killing Kawhi, public security will run out of reasons to keep defending RK. So in theory, that should free up the police to pursue Soma about Sawa-sensei. Totally agree with you there. But Kawana-san's against that, right? Didn't he say he wouldn't let her turn herself in? Yeah. That's why he's not in the loop on this. So, you're just gonna show up? You do know she's probably surrounded by public security at all times, don't you? Just means we gotta be prepared for that. Like the professional detectives we are. Prepared? How? Just leave it to us. Yagami-san, I gotta go get ready. Let's meet at Toto University Hospital. Got it. See ya. Na, ez érdekes lesz így. So what do you need from me in this, Yagami? Got any old acquaintances in RK? Think you can find out where Soma and Akatsu are? You forget who you're talking to? Hát igazság biztos, hogy megvannak ugye azok a kontaktjai, hogy az RK-től megtalálja azokat a tagokat. Guys who go in and out of RK on the regular. Nyilvánvaló volt, hogy tudja. Watch your back. They find out you're spying on them, they won't like it. I'll be ready. Like the professional ex-Yakuza I am. See ya. He's rough around the edges, but in the end he comes through. Yeah. Turns out he's got extra time on his hands. Why don't you hire him at your office, Yagami-shi? I'll talk about that with Kaito-san once he recovers. Anyway, sorry Tsukumo, but we have to take Sugiura from you again. Why start apologizing? De legalább Sugiura most velünk jön. Bár a balhék nem sokkal könnyebbek, amikor többen vagyunk, de mindegy. Igen, mert most akkor megyünk a kórházba. Szerintem 18 000. Oké, menjünk tovább. Hiányzik nektek Kaito? Hát igen, őt csúnyán leszúrták sajnos, de nincs nagy baja. Már jobban van. Áó! Kellene nekem egy taxi. Ami biztos, hogy erre lesz egyébként. És nem. Be is szart. Nem, látjátok, már nem lehet simán csak grabelni őket. De abban a pillanatban, hogy megnyomod a grab gombot, bekapsz egy lila attackot. Sőt, nem is egyet. Wow! Nézzétek, és ez egy kis HP-jú full átlag enemy. Meg se tudom ütni. Nice. Really, guys? Megnézzük, hol a taxi. Jelenleg úgy érzem, sehol. De hogyha itt lemegyünk a balra, és az utca végén. Így. Ó, baszod, és pont most kell telessek! Why is this always... Oké, kapta.
Jó, volna... Mi volt ez? Emlékeztek rá? Most már ez 3 ilyen mozdulata is van Yagaminak. Állati ez a cucc. Csak reménykedtem benne, hogy ezt adja be, mert aranyruhás köcsök. Hogy állunk HP-val? Oh, menjünk neki. Menjünk neki. De miért tud elkapni kombó közben, srácok? Kombó közben miért tud elkapni? Annyiszor kérdeztem, hogy szörnyű. Jó. Megvan. Akkor megvan az 50 000. Ez az. What a waste. Ez az. Jó, ez megértetett ára. Mert így még mindig végtelen sok pénzünk van. És a kórház... Itt van. Már megyünk is. Samihó, köszi a 67 hónapot. Nagyon szépen köszönjük neked a támogatást. És ugye régóta itt vagy. Sneci, köszi a 8-at, és Csapjabb, köszi a 38 hónapot. Lehetsz Horseman. Más logikus választ én sem találtam még. Taxi! Lehallgatják a taxit is. A telefonján keresztül hallgatják le minden beszélgetését, nem csak a hívásait. Képzeljétek el, hogy erre azt válaszolná a nő, hogy What are you? Sugiura. Don't worry. I'll give it back to you after. Elrakta ugye ebbe a... I'm sure it's bugged, and we wouldn't want anyone listening. Ebbe a kis ládába elrakta a telefont, és akkor így elméletileg ugye ott nem fogják tudni lehallgatni őket. We'll take a few laps around the block and then drop you back off at the hospital. Köröznek majd most a kórház körül néhányat, elmondja előre a nőnek, hogy mi fog történni. De csak néhány kérdést szeretnének feltenni. But Kitakata-sensei is an acquaintance of ours. We know about Mitsuru-kun, and we know that 5 years ago, a man named Shinya Kawai mysteriously disappeared and died. I have no idea what you're saying. But you do. I know how this must come across right now, so I assure you, we aren't the ones posing a threat. Fine. What is it you want, then? All I want is the truth, in your own words, about Shinya Kawai, and how you carried out his murder. You're mistaken. I didn't do it. De azt mondta Kuwana is, hogy nem kért belőle, nem? Nem azt mondta, hogy megkereste őt is? Hogy bosszút áll, és ő nem akarta? Call from Kitakata-sensei, didn't you? He goes by the name Kuwana now and works as a handyman in Ijincho. He made that call because we needed to confirm something. Confirm what? Whether or not you were being watched by public security. Public security, you say? Már meglátogatták, azért nem... As it turns out, you are. Your cell phone is bugged. They can even use GPS to trace who's on the other end of the line. That kind of trace is only possible with cooperation from the cellular providers. Unless your public security could pull something like that off in secret. They want to hit you where you're vulnerable. Igen, tehát nem Kuwana ölte meg a bosszúból, hanem a nő maga ölte meg. You must really be something special. You were never in this job for yourself. It fell into your lap as your predecessors fell like dominoes. That's why you don't owe anyone anything. You're free of constraints. And Mitsuru-kun's tragedy even gained you public sympathy on top of it. Combine all that with a capable bureaucrat like you, there's no telling what you could accomplish. Igen, de a miniszter asszony maga ölte meg, ahogy mondjátok, nem pedig Kuwanával ölte meg. Things you know are the right moves, but with no regard for the consequences. I understand even the cabinet gauges your opinion.
since you have so much public support. But I think that's also made you some enemies. Most likely whoever's holding public security's leash. I have more than a few enemies. I'm well aware of that. And I have no doubt public security would comply with them. To be quite frank, public security only exists to maintain the status quo. The establishment is made up of various powers which control politics and finance. But naturally, each branch has its own agendas, goals, ideas of justice, which leads to all sorts of issues and hindrances, which you call constraints. The more individuals who make up society, the more unavoidable that is. Are you implying it's public security's job to loosen those constraints? There's more to it than that. The world we live in requires all kinds of value systems to coexist, even in chaos. But if you loosen the constraints too far, the fall of the state is inevitable. In that regard, public security's role is to stabilize and maintain the state, even while bound by constraints. In other words, the constraints of these powers are precisely what are protected by public security. So the fact that I am not caught up in all that does, indeed, make me something of a pesky foreign object. Pesky foreign object. I see. So to these establishment people, you're something to be excised. I guess there's bullying among adults in high places too. Yeah. Now we know why they were looking for any kind of weakness in you. And that's when they turned the spotlight on Shinya Kawai's disappearance. An event that was triggered by Akihiro Ihara's case. You know the one, I presume. És most került rá nyomás a nőre, pont most. Mert az Ihara ügy miatt derült fény Kawaira, és hogy neki közel van hozzá, és hogy eltűnt 5 évvel ezelőtt, bla 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 bla. What would Reiko Kusamoto have done to her son's bully? I'm guessing that's what prompted public security to make their move. As the details of Ihara's case came to light, a group of thugs calling themselves RK started looking for Shinya Kawai. All to find out that he was kidnapped 5 years ago, probably killed. És akkor a public security hatására kezdett el az RK nyomozni Kawai után. Anything out of revenge. Mert ugye ők a bábjaik. Igaz? Akkor erre következtethetünk? Hogy akkor az RK csicskázik a public security-nek, ezért kezdtek el nyomozni Kawai után, és ők állapították meg, hogy több mint valószínűleg elrabolták, és meghalt. Even after finding out Kawai disappeared, public security still had to verify it. But if they found out you were involved, that'd be a win for them. They'd finally know Reiko Kusamoto's weakness. How long are you going to keep talking? As public security figured out, the bullying cases involving Toshiro Ihara and your son share a common link. That link being Sawa-sensei. She was Mitsuru-kun's classmate and Toshiro Ihara's teacher. Not only that, she was also linked to Ihara's murder victim, Mikoshiba. She was his master teacher. So, not long after the murder, RK came to Ijincho and broke into her home. That must have been when they got Kawana's name out of her. I think Sawa-sensei suspected that Kawana was involved in Mikoshiba's murder. Then Soma steps in, with his professional interrogation skills, to beat and scare her into spilling everything. Kusamoto-san, you knew she was killed, right? Kawana should have told you over the phone. Wait, are you not one of his colleagues? He said he wouldn't cause me any trouble, and that he would never call me again. Kawana and I are competitors on a temporary ceasefire. We're not colleagues. Most jót kell kérdezni. Halljuk, hogy mit akart tőle a public security. Has anybody from public security contacted you? Have you been approached by any strangers? I have my suspicions. What are their names?
I imagine what they wanted was to exploit your weakness to control you. Because if all they wanted was to eliminate you, some kind of accident would be easily arranged. Yes. I suppose you're right. Do you have any idea what these people are after? Do you mind sharing? What they want is control of the pension fund, which is under the health ministry's jurisdiction. Pension fund? A nyugdíj An alapot mi? independent agency within the ministry manages the National Pension Fund. It's taxpayer funded, and it's worth 160 trillion yen. Igen? What? And certain groups want to take bigger risks with that money in order to generate more profit. Oh. In other words, they want the health ministry to use taxpayer money to gamble. They Gyakorlatilag believe that's the only way to rebuild Japan's faltering economy. úgy akarják helyrehozni a japán gazdaságot, hogy a 160 trillió jenes nyugdíj alapot akarják, hát ilyen rövidtávú befektetésekkel hazárdírozni. Hogy gyorsan kurva sok pénzt nyerjenek, és helyre... Ez nagyon fasság, mint amit itthon csinálnak, bazd meg. Even if it means the returns are lower. Okay. I'm starting to understand now. Nem olyan gamble, mint amire gondoltak. Ezek rövid távú, nagy megtérülésű befektetések. Taxpayer money to save the economy. They need a change of management. And here's Kusamoto-san, head of the office. És ugye pont az egészségügyi minisztérium dönt a nyugdíj alapról. Her position has the power to take action, to override Akkor meg akarják zsarolni? Not only does Kusamoto-san have A vice ministert? She has the support of the people. Kusumotót meg akarják zsarolni azzal, hogy elárulják, hogy megölte a lófasz Jóskát, hogyha nem segít. Ha? So that's why they wanted to find her weakness and exploit it? Exactly. And if the 160 trillion yen gamble were to fail, they could blame the whole thing on Kusamoto-san anyway. Okay. Wow. 160 trillion. I'm guessing they've already contacted you about it? Yup. That's an assumption. Igen, gyakorlatilag el akarják tőzsdézni a nyugdíj alapot, ha pedig elbukják, akkor Kusamoto-sanra fogják az egészet. De értitek? Tehát a zsarolásra használja a Public Security az ügyet, aminek kapcsán ugye bosszút állt a fián, hogy ezt meg tudják csinálni. Bázd meg, 200-ikon. Oké. Kérdezzük a gyilkosságra. I have to ask you about Shinya Kawai. You killed him 5 years ago. With your own hands, didn't you? I understand what your feelings must be towards Kawai. But was that really the only answer? If you've spoken to Kitakata-sensei, then you must know about the video of how Mitsuru was treated. Tudunk a videóról. I do. Aside from Kawai, the other students pretended like nothing happened. They took no responsibility. Igen? They put on their sad faces, and they came to visit Mitsuru at the hospital. But looking back on it now, I don't think they really wanted Mitsuru to wake up. In fact, that's what they were checking on. Mekkora gecik, mi? And what did I do? I bowed my head and thanked them. It was only later that Kitakata-sensei showed me the video. That's when I knew that those kids going unpunished was wrong. And your solution was to pull them into the quagmire? Make them accomplices in murdering Kawai? If you already know so much, what more do you need to ask? Végül is. Jó, és akkor már csak azt kell megkérdeznünk, hogy hogy van a gyerek. How's your son doing now? He could wake up any minute now. Of course, that's been true for the last 13 years. I see. Not cool. We transferred him to Toto University Hospital just this year, hoping they could Hello, spur túros his vagyok. recovery. Paint the Hero, Vince Gábor. But it turns out Személy they sorsban, don't do köszi a anything giftet. much Köszi, different from the srácok. previous hospital. All I can do is wait. Most már kitehetjük. I get it now. Let me reiterate. We are not your enemy. Then please, let me go. Anything you want me to tell Kawana? I do.
He needs to run. Far away. Public security has their sights on him. His capture is not a question of if, but when. He's in danger. Igen, azt hallottuk, hogy azok nagyon kemény tökű csávók. And once public security has him, they will extract everything he knows. Nagy Gábor, köszönjük a subgift bombot. Köszönjük szépen a többiek nevében is. Somewhere well beyond the public eye. No one can withstand what they do. He'd tell them everything. And as for me... They would expose your vulnerability, making you their pawn. Most likely. They'd gamble away the taxpayers' money, and they'd never purge the corruption in the health ministry. I get that. But what does it matter? What? Ezt most miért kérdezte? Because in my opinion, you need to turn yourself in, Kusumoto-san. You want me to admit to manslaughter? You think I killed a real man? I say he was less than one. Most már értem. Kawai. He was little more than a subhuman brute. And you saw it. You saw what that brute did to my son. I hated Kitakata-sensei. He was an incompetent teacher. An idiot who turned a blind eye to Mitsuru being tortured. Logikus amúgy alapvetően, hogyha belegondoltak, hogy Yagami azt mondja, hogy adja fel magát, azzal tisztább lesz minden. És azzal úgymond kivédi a dolgot. Every bully in that video. They deserve to be punished. That it was the De ő only nem way fogja to get feladni magát closure. szerintem. You took him up on it? But you of all people should have known better. True. You're right about that. I struggled with it quite a bit. It's an unconscionable act. No matter Megszűnik a zsarolási alap, Kákati, de attól még úgy azt csinálnak, amit akarnak. I saw for myself. I went to Kamurocho where I'd heard Kawai was working. A nyugdíj alappal, ha ő eltűnik. Jön egy következő arc, akit be lehet szervezni. Ő kimozdíthatatlan és korrupció ellenes. Az a lényeg, hogy eltűnjön. Eltűnik így is úgy is. If he'd frozen in place when he saw me, if he'd been the slightest bit apologetic, I might have been able to stay my hand. I take it he didn't do any of that. Right. He didn't even recognize my face. And that's hardly the worst part of it, actually. When he saw me, he took me for some bawdy cougar on the prowl for young men. If you've got the cash, I'll show you a good time, he said. Micsoda! All those tears he'd shed years earlier were a farce. But I knew that. Deep down, I'd already known that. Ez megkönnyítette szerintem a dolgát. That was it. Meghalsz! That was the moment Ugye? I lost all doubt about killing him. And as for those other kids who bullied Mitsuru, they should thank me they didn't share his fate. Azért mondom, hogy ez jól átlökte azon, hogy átgondolja, miután átgondolta, hogy megtegyél vagy sem. Every night I pray he will wake up. What more can you ask me to endure? Kawana said something similar. But you think you can repeat all that? This time say it to her. Isn't that Sawa-san? You and Kawana can congratulate yourselves. You got vengeance on a monster. But what you're choosing not to see is that your actions had consequences for her. Igen, ugye azt próbálja rátenni Yagami, hogy a... It's vicious. I've seen this before. Justice for one at the cost of another. Someone innocent always pays the price. Mint az előző részben. I won't just sit here and watch as history tries to repeat Emlékeztek, az előző részben is meghaltak csaj. Az egész szövevényes ügyben, és azóta... Tehát innen értjük meg Yagami álláspontját. If you have a change of heart, just give me a call before you turn yourself in. És abban maradnak, hogy Yagami arra kér, hogy adja fel magát. Yagami nem tud ezen túl lépni, hogy most is meghalt egy ártatlan ember, csak úgy, mint a múltkor. We're back. És így mindenki meg tudja érteni, hogy miért így gondolkozik. Ja, száván csattan minden.
Na meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Yokohama, Ishinjo. Right here, okay, Yagami-san? Yeah. I'm gonna go talk to Érdekes, Kawan. Nagy Gábor. Érdekes, Tell him I igen. met with Reiko Kusamoto. He's gonna be pissed, you know? He's gonna try to rip you a new one. That's true. So you might want to sit this one out. You sure? 'Cause I'll totally take you up on that. Közben a Túrós Batyú official, köszönjük szépen neked is az 5-ös subgift bombot, mindenki nevében, aki kapott, köszönjük, hogy támogatod a csatornánkat, és Neumann Mark, gratulál neked a Steven Seagal badge-hez, haver, köszi szépen, hogy 60 hónapja, ez az 5 éve támogatsz már minket, micsoda fordulási keddez, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen régóta itt vagy. Köszi, haver. Oké, azokat verjük agyon. Mi van nála? Mi az? Úristen, lángszóró vagy mi a faszom, atya, hogy az vissza! Na most szépen elmegyek a kukáért. És téged az a lángszóróért! Hű! A köcsög. Ó, anyám, most jönnek a bosszok is, nem már. Hova ez az a kis utca? Nani mitanda? Happy. Sushi set és fagyi. Jézus Mária! Ne szeszék! Nem tudom elmondani, hogy mennyire utálom ezeket. Nem úgy volt, hogy itt a... Vagy ki... Itt. Most a Liamanghoz jövünk. Itt van tesó. Well, look who we have here. Haven't seen your mug in a while. It's only been 2 or 3 days. Where's Kawana? How should I put this? Would you freak out if he was right behind you? You know, this kind of shit is why you get on my nerves. Couldn't we have done this by phone? Ja, mi dolgod volt? I just came from seeing Reiko Kusamoto. I told her to turn herself in for murdering Kawai 5 years ago. You what? Mondták, hogy mérges What did lesz. you say about that? But she had no sins to atone for. Of course not. Look, what do you think you're doing? Her part in this is done. Don't drag her back into it. This isn't yours to finish. You would just let Sawa-sensei stay collateral damage. How do you Ez think their ellentét folks köztük feel? is. They probably Ugyanúgy think you Sawa-sensei. killed their daughter. And they don't know why, or if justice will be served. Do they have to suffer like that? All without even knowing the truth? Would Sawa-sensei want that? You talk about justice, but she keeps getting left out. You aren't even trying when it comes to her. Say whatever you want, but if you cause Kusumoto-san any more pain, I will never forgive you. That's exactly why I didn't tell you I was going to meet her. Listen, Yagami. She hides it well, but she's never gotten over the fact Mitsuru tried to jump to his death. And she's not sure how to feel about killing Kawai. Unlike me. If she was anything like you, I would have pushed her harder to confess. There's no evidence that she killed Kawai. Vagy még nem találtuk meg. From Kamurocho, and the police didn't even know about it. Besides, there's no case without a corpse. Point being, she'll never be Ja charged. igen, mert nincs meg a holttest. Valahova eldugták Kawai testét.
És amíg nincs holttest, addig nem lehet megvádolni. Hiába adná fel magát, mivel nincs holttest, úgyse érne vele semmit. You've killed what? 7 people now? Do you even hesitate anymore? You got proof? Running around making baseless accusations. You sure you were a real fucking lawyer? Hát bizonyíték nélkül bizony igen, egész könnyű dobálózni. Your actions are going to be put under a microscope. I wouldn't even call that bad news. I want the world to know their bullies are getting what they're due. And by then, I'll probably be going by a different name, maybe even a different look. You're just gonna keep doing this? Did Sawa-sensei sacrifice mean nothing to you? Az ilyen emberek soha nem értették meg egymást egyébként. Truth be told, I don't think exposing everything is even in Sawa's Az a baj, Yagami nem olyan arc, aki aki le tudja nyelni a gyilkosságot, mint olyat. És amilyen könnyen veszi ezt Kuwana, és tartja jogosnak, annyira elképzelhetetlen Yagaminak. Azért nem fognak tudni soha kibékülni. What is this? An audio file? After Ahara-san lost in court, she called me. I recorded our conversation. Uh-oh. Fordulat? Toshiro-kun came running to the roof. His face was pretty swollen. And a few minutes later, a student named Mikoshiba came up looking for him. I'll never forget the fear I saw in Toshiro-kun's face. He told me about everything. The teasing, the beating, Ez Sawa-sensei, amikor arról mesél, hogy Toshiro eljött hozzá segítséget kérni. And yet, I had to deny all this in front of an entire courtroom. They said there was no hope, that I was the only witness with no proof whatsoever. Believe me, I never wanted to do that. Sawa-kun's testimony in court was false, and she was racked with guilt over it. And your first thought was to record it? When she was at her most vulnerable? Yes. And then I played it for Ehara-san. He had the right to know the real És reason his son lejátszotta killed Eharának, himself. aki megtudta, All you did was light the fires of vengeance in hogy Ahara's heart because you didn't want to be Sawa-sensei alone. azért, tehát Sawa-sensei felnyomta Eharánál, hogy a fia azért kellett meghalljon, mert ő nem csinált semmit, és még hamisan is tanúzott. Hogy ne büntessék meg azokat, akik miatt meghalt. Would you stop cleaning a toilet just because it'll get filthy again? Somebody's always got to get his hands dirty. And that somebody's gonna be you? If it means I can prevent another Mitsuru Kusamoto, yes, I will keep killing. These bastards who prey on the defenseless must be punished for all to see. I wish the law Ha pusztán a bosszú szemszögéből nézzük a dolgot, meg lehet érteni, amit mond. Megnyomorítják mások életét, sőt néhányszor öngyilkosságba hajszolják őket. Ezek az emberek poénból. Hát a kurva anyjukat amúgy. If you really want to stop me, you're gonna have to kill me and call it justice. De Kuwana is bűntudatból csinálja, mert az ő hibája is. I thought you guys were gonna start another fight. It was a bitch cleaning up the mess last time. Az biztos, nehéz is volt ez a fight. fight. Against him, it won't be just a few scratches. Well, when that time comes, take it anywhere but here. Oké, menjünk aludni. Nem hiszem, hogy kaptam elég SP-t egy fejlesztéshez. $40,000 kell még, jó. Kuwana azért csinálja, mert elvesztette a munkáját? Nem.